Bay, tanawan ninyo yung dula ni Kitorman og ni Manny Pacquiao bayo. Diri bay, wala pa kuan diri bay, wa pa respeto si Kitorman diri bay. Kayo tanawa bugiro kay si Kitorman diri bay. Oy. Kumpiyansa ra kaysa kay Manny bay. Tanawa. Tanawan ninyo yung dula bay. Oh, tanawang mga lawas bay. Grabe training ni Manny diri bay. Oh, sulid kayo oy. Oh, 4 months gid yung training diri sa kuan bay, training camp bay. Money mo kondisyon nga lawas ni Manny bay. Oh, tanawa. Grabe ka sulit yun. Ang dula nila ba yun? Wa pa'y respeto sa Turman diri bay. Gipatilaw bitaw ni Manny Pacquiao bay. Pero karon migo na sila ron bay. Kinakatilaw naman. Sa una wa gyud ay wa respeto bay. Yara ginayaga-yagaan si Manny bay. Oh, kumpiyansa ra kay sa kay Manny. Katilaw siya na. Gipatumba ni Manny oy. Oh. Grabe ning dula nila bay oy. Igo ko ni sig body shot bay. Grabe. Sakitan lagi daw kay sabay. Mga round 9 siguro to naigo si Turman diri og kuan body shot ni Manny bay. Lair ging kusog ni Manny bay no, ug maka-training og sakto bay ba. Ano sakto bitaw nga kundi